Sana nagsabi maaga, may isang gusto sumali sa ano. Sila Asian, baka next week pa eh. Ramadan eh. Ramadan, di ba? Pero naglaro pa si Jebran, yung schedule ni boss? Ha? Naglista siya nun eh. Ano yung walang tubig? Nice, Dale! Yung ano, yung... First basket yon. Good! Ano mo, Jay? Asma yun lang eh. Asma. Asma? Wala mo kasi electric pa na. Ayun mo? Ito ako nag-spray. Okay lang, tol. Hindi na tayo mag-away. Yung Mark painting. Ingat. Ayun pala si Dale eh. Good! Dale, unang basket mo yun? Isa pa lang yun? Okay. Yan pangalawa? Ba! Tira, Pau! Nice shot, Pau! Nice take, Pau! 3-2! Nice pass! Ay, lakas! Ay, travel! Basket! Uy! Yun minsan, tinatawag nilang double yun. Traveling. Kasi pag bitaw, di ba nasupalpal? Pag binitawan mo yun, kahit hindi pa lumalabag, pwede mong kunin ulit yun. Basta binitawan mo na hindi intentional. Pwede mong kunin yun, yung tatawagan ng traveling o kaya double. Good! Tulak. Para malungkot ka dito. Ay, gising mo. Ay, gising. Basket! 4-3! Nice shot, Dane! Love you, Dane! Baba! Basket! Basket! 8-5. CU pare. CU. Ngayon pa lang, kinuha siya ng CU. Injury. Nag-umpisa na yung NCAA. Pero injury siya. Kaya mga next month pa. Next month. Ha? Condition lang. Tuhod eh. Bigat kalaban yung tuhod. Buti yung mga braso-braso eh. Diba? Sa braso-braso. Basta wala kang injury. Ay, wala kang shooting. Okay lang, lalaway ka. Rebound, tsaka depensa. Nice, Dale! Ha? Tuhod ka rin.
Yun. Nice, Jay. Nice, Jay. 13-5. Basket! 15-5. Basket! 15-7. Derecho! Huli! Huli! Sobrang lakas nga ng popo. Habol! 59! Tira, Dil. Libre ka dyan. Mainit ka, Dil. Yun! Ay, sayang. Yun! 79! Nice pass. Nice, Jay. 99. Yan! 3. 19-12. Nice, Dale. 22-12. Basket. Push. 3 minutes. Tira. Grabe. Grabe si Lefty. 11. Bawi. Same. Wala, hindi niya rin nakuha eh. Actually, last touch pa nga siya eh. Dahil gumapak pa sa kanya eh. Uy! Diretso, DJ! Basket! 10! Yan na! Benza! Nice, Jay! 12! Nice shot!
Busog pa ah. Basta bas, 1 minute. Ha? Bili ka lang sa Shopee. Saan? Shopee, kahit yung mga tip hit. Wala bang ganyan sa Watsons? Parang wala eh. Sa ibang bansa kasi yan. Mamaya, picture ako. 12! May tinatawag din kasing deep hit. Deep, malalim, tapos hit, init. Deep hit yun, maganda yun, kulay-pula. Para din siyang ganyan, paste din. Sa bahay, Omega. Yan ang ganyan ko, pang spray, Omega. Nasa ako. Yun na nga lang. Pagkatapos ko na maglaro, yun ang mini-spray ko. Before game yan muna. Nice game, nice game!